खुश हैं। आमीन आमीन आमीन। तो हम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदावंद के हुज़ूर में मौजूद हैं और महीने का पहला इतवार शहरवानी का, और हम सब आज इस बात के लिए खुश हैं कि खुदा ने हमें ये वक्त बख्शा, मौका दिया कि हम उसके हुज़ूर में हासिल हैं। आमीन हालेलुया। आज का जो टॉपिक है ना वो है गुरूर और झूठ। क्या टॉपिक है? गुरूर और झूठ। ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हम इस बात को देखते भी हैं। गुरूर भी बड़ा है तो झूठ भी बड़ा है। तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है, आज हमें इस बारे में सीखना है। एक बात बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस जो है ना वो किसी चीज को छुपाती नहीं है। अगर नबियों ने गुनाह किया तो खुदा ने उनका गुनाह लिखा, बाइबल मुकद्दस में उनका गुनाह लिखा हुआ है। और अगर किसी ने कोई धोखा दिया, प्रेम दिया, जो कुछ भी किया, खुदा ने हर चीज जो है वो कलाम मुकद्दस में लिख दी। कदी देखिए ने कि असी तुहानू कदी कुछ क्या होवे, कदी सप क्या होवे या डोगी क्या होवे या कुछ क्या होवे, कदी पादरी जी कहते ने पादरी इस तरह किस्म पर कलाम कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को क्या कहता है, ऐ सांप के बच्चों तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले अजाब से बचो। तो बंदे उनकी कह रहे हैं, डायरेक्ट सप कह रहे हैं, ऐ सांप के बच्चों इंसानों को कह रहे हैं। ते कदी पादरी गलती ना कोई गल कर दे ना कोई छोटी जी, ते लोग उहदा इशू बना देंगे, लोग उन्होंने बड़ा वो हवा देंगे ने, सगों उन्होंने चुकते हैं गल कि इंज होगी गल। तो बाइबल क्या फरमाती है? बाइबल तो डायरेक्ट कहती है। फिर बाइबल कहती है मुकाशवा की किताब में, नहाई हुई सूरनी दलदल में लेटती है और कुत्ता अपनी कैद की तरफ फिर लौटता है। ये भी इंसाना नहीं है, ये किसी यानी कि जानवरों के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए डायरेक्ट बात की है। नहाई हुई सूरनी यानी कि जिसको जो बपतिस्मा ले लेता है और वो दोबारा फिर जाके दलदल में लौटता है ना, तो इसका मतलब है वो वही काम करता है दोबारा से। और कुत्ता जो है डायरेक्ट बात हो रही है, कुत्ता कैद की तरफ लौटता है, कैद को खाने की तरफ जाता है। कुत्ता जब क्या करता है ना, उल्टी करता है, तो दोबारा अपनी उल्टी उठाता है। तो बाइबल इस बात को प्रमोट करती है। अगर हम किसी को डायरेक्ट कह देना कोई छोटी सी बात, तो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरे चीजों, कलाम जो है, कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। कलाम जो है वो डायरेक्ट बात करता है। कलाम जो कुछ इंसान की हकीकत है उसको बयान करता है। कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। तो जे पादरी तरफदारी करना पैना तो फिर समझो कि पादरी जी कोई ना कोई खराबी है, ये जी है ना। क्योंकि कलाम की बात सही बताना, अगर आप सही कलाम बताते हैं, सही बात लोगों को बताते हैं, तो हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी को बचा दे, वो शख्स अपनी ज़िंदगी को चेंज कर ले, तो उसकी ज़िंदगी बच जाए। और ये कैसे होगा? जब आप कलाम सही लोगों को बताएंगे, तो फिर लोगों की जिंदगी तब्दील होंगी। और असी पोचे फेर रहिए, चमकाते रहिए, तो फिर वो गल नहीं बनती। तो आइए कलाम मुकद्दस को देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। ये जिसने निकालिए कहे आमीन। ये पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदा के धन्य बख्श पाक कलाम से पढ़ेंगे यशायाह 14 उसकी 13 आयत। उसमें यूँ लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ने सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ शुरू करें।
کلام کو جب تک ہم اپنے دل میں نہیں رکھیں گے اس وقت تک کلام اثر نہیں کرے گا. ہمیں کلام کو دل میں رکھنے سے کلام اثر رکھتا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب کلام دل میں ہوگا تو پھر اثر رکھے گا. کلام دل میں ہوگا تو ہم جو ہے کلام کی وجہ سے بچ جائیں گے. کلام ہی ہماری جو ہے وہ صفائی کرتا ہے. کلام ہی ہماری رگوں کو خون کو صاف کرتا ہے. کلام ہی ہماری زندگی کو صاف کرتا ہے. کلام ہی جو ہے وہی ہمیں برکت دیتا ہے اور وہی ہماری حقیقت کو بھی سامنے لے کر آتا ہے. آمین ہلیلویا. کلام لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انفارمیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کلام کو انفارمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کلام کو دل میں نہیں رکھتے. انفارمیشن کے لیے لوگ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت نہیں کھانا. لوگ کہتے ہیں جی شراب نہیں پینی. حوالے دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد شراب پینے والے حوالے دکھا دیتے ہیں. دیکھو جی بائبل سے بھی لکھا ہے. انفارمیشن ہے نا, بائبل میں لکھا ہوا ہے شراب پینا بھی الاؤ کیا ہوا ہے اور اس میں نہ پینا بھی الاؤ کیا ہوا ہے. یعنی کہ چیزیں ہیں اور ہر بندہ اپنے مطابق حوالے ڈھونڈ کر دکھا دیتا ہے لیکن اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے کہ اس کے آگے اور پیچھے کیا لکھا ہوا ہے. اس کی بات اصل کیا ہے. متن کو پورا پڑھتے نہیں ہیں لیکن صرف وہی آیت لیتے ہیں اور اس کے بعد دکھا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, شراب پینا بھی جائز ہے. لیکن انفارمیشن تو بہت ہوتی ہے. انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ بہت ہے لیکن انفارمیشن جو ہے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے پاس بھی انفارمیشن بہت ہے. ساڑھے نو لوگ کہتے ہیں ڈھیر زیادہ. اسی جو سوچ رہے ہوتے تو پہلے ہی سب کچھ انہیں بولنا ہے. ساری سوچا تو بھی پہلے. ابلیس کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے. وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. اسی تو کہتے ہیں نا کدی کسی طرح کوئی لڑائی ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے تو اسی کہتے ہیں پتہ ہے تیرے اسی تیرے رگ رگ تو واقف آ ہوں کو نہیں پر اسی کہہ دینے ہیں. مگر ابلیس واقعی ہی ہماری رگ رگ سے واقف ہے. ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے کب اس کو گرانا ہے, کہاں پہ گرانا ہے, کیا اس کی کمزوری ہے. اس کمزوری کو وہ پکڑتا ہے اور انسان کو گرا دیتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو ابلیس کے پاس ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے. اس لیے ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے اور ابلیس پر غالب بھی آئیں گے. ہلیلویا. اگر خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں تو اس کا روح بھی ہمارے ساتھ نہیں. خدا کا کلام ہمارے اندر ہے تو خدا کا روح بھی ہمارے ساتھ ہے. اور اگر کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم روح سے خالی ہیں. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے. خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر خدا کا روح بھی ہماری کیا کرے گا, مدد کرے گا. آمین. پہلا گناہ کون سا تھا؟ پہلا گناہ کون سا تھا؟ سب لوگ اسی بات کو جانتے ہیں لیکن کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ غرور کا تھا. وہ غرور کا گناہ تھا. اور وہ غرور کیا تھا؟ ابلیس نے کہا, ابلیس شیطان وہ کہتا ہے میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. یہ غرور تھا اس کا. اور کہتا ہے میں خدا سے بھی اونچا جو ہے وہ تخت بناؤں گا. اس کے اندر غرور آ گیا. یہ غرور کا گناہ تھا.
یہ غرور تھا، یہ اس کے اندر تکبر تھا، اور اس نے کہا کہ میں خدا سے بھی جو اس کا تخت ہے اس سے بھی اونچا تخت بناؤں گا. غرور تھا نا اس کے اندر، اور یہ پہلا گناہ تھا. اور پہلا جو جھوٹ ہے وہ بھی ابلیس نے بولا. اور ابلیس کیا کہتا ہے آدم اور ہوا کے پاس جب گیا، جب ہوا کو کہا کہ یہ پھل کھا لو گے نا تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. ابلیس نے جھوٹ پتہ کیا بولا تھا؟ یہ بولا تھا کہ تانوں جنہ کچھ ملنا چاہیے سی وہ نہیں ملیا، تو اسی تو زیادہ دے حقدار سو، آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. اگر یہ پھل کھائیں گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. آمین. تو ابلیس نے ان کو ٹریپ کیا، ورگلایا، اور انہوں نے یہ گناہ کیا. اور ابلیس نے پہلا جھوٹ بھی کائنات میں یہی بولا تھا. پہلا جھوٹ اور پہلا غرور اور پہلا گناہ بھی یہی تھا. اس نے غرور کیا اور خدا نے جو ہے ابلیس کو زمین پر پھینک دیا. اور آسمان پر بات کیا ہو رہی ہے؟ جب ابلیس کو گرا دیا گیا تو خدا بڑے افسوس کرتا ہے. خدا افسوس بھی کرتا ہے، کہتا ہے آسمان پہ اس نے فرشتوں کو ٹکنے نہیں دیا اور زمین پر یہ لوگوں کو بھی ٹکنے نہیں دے گا. جی ہے نا، ایسا ہی ہے. زمین تے سارے لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی چکر چلے آیا. گھر کے اندر کسی خاندان کے اندر چلے جائے، ان کے اندر محبت ختم ہو جاتی ہے جب ابلیس ان کے اندر آ جاتا ہے. اور کسی جاب پہ چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، جب ابلیس کام کرتا ہے تو آپ کی ساری ڈسٹربنس سٹارٹ ہو جاتی ہے. ابلیس جو ہے وہ ٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ بات آسمان پر ہو چکی ہے. یہ بات تو ابھی آدم اور ہوا بنے بھی نہیں تھے جب یہ بات ہو گئی تھی کہ جب ابلیس کو گرایا گیا تو خدا افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ آسمان پر اس نے فرشتوں کو ٹکنے نہیں دیا اور زمین پر یہ لوگوں کو بھی ٹکنے نہیں دیا. اور آج دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ، خاندان بگڑے ہوئے ہیں، بچے بگڑے ہوئے ہیں، اولاد بگڑی ہوئی ہے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہوئے ہیں. بیوی جو ہے وہ شوہر کا کہنا نہیں مانتی اور شوہر جو ہے وہ بیوی کا کہنا نہیں مانتا. اور اسی طرح ہی گھر کے حالات جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. جو لوگ مانتے ہیں اچھی بات ہے، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. آمین. یہ اچھی بات ہے. جب ابلیس کو موقع دیتے ہیں تو پھر وہ گھر کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. اور ابلیس کو موقع نہ دیں. جب ابلیس کو موقع دیں گے تو پھر آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. ہلیلویا، ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تعریف جا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، ایک اور بات، ابلیس جو ہے اب وہ یسوع کے پاس گیا ہے. اس بات کو جانتے ہیں؟ یسوع کے پاس گیا جب یسوع مسیح نے روزہ رکھا ہوا تھا. 40 دن کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسے بھوک لگی. ابلیس نے فوراً موقع ڈھونڈا اور وہ گیا اس کے پاس. انہوں نے بات پتہ کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہو کے تو کھائے، تینوں روٹی کی ضرورت ہے. تو پتھروں کہے گا نا روٹیاں بات جاتے، روٹی تو کھا رہا ہے، پتھروں کیا ہے. آج ہمیں بھی ایسا ہی کہا جاتا ہے، ہمیں بھی ابلیس اسی طرح ٹریپ کرتا ہے. پتہ ہے نا، تو یہ تو زیادہ حقدار ہو. تہاڈا ماں پیو تانوں تہاڈا حق نہیں پورا دے رہا، تہاڈا ماں پیو جڑا انج نہیں کردا. آج حالات دیکھ لیں ایسے ہی. آج بہت سارے حالات آپ اسی طرح دیکھیں. یہ پرانی ہسٹری کو جو ہے وہ ریوائز کیا جا رہا ہے، پرانی باتوں کو وہ ریوائز کرتا ہے اور اسی چیز کو وہ لے کر آتا ہے. اگر وہ خدا کے بیٹے کے سامنے جا سکتا ہے تو ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. آپ کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر وہ خدا کے بیٹے کے سامنے جا سکتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو بھوکا پھر رہا ہے، بیابانوں میں پھر رہا ہے، تو جو اس چیز تو
तुझे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, और तू तो भूखा है, पत्थरों को कह रोटियां बन जाए और तू रोटी खा और अपना काम कर। और अगर उसके अंदर खुदा का कलाम ना होता, अगर वो कलाम से वाकिफ ना होता, अगर वो आम आदमी होता, तो शायद उसकी बात को मान लेता। हम आम आदमी हैं और हम बात को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन वो खुदा का बेटा है, दिलों के भेद जानता है। अब्लीस से भी वो रग रग से वाकिफ था, इसलिए अब्लीस को कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदा के कलाम से जो उसके मुंह से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीजों, जब कलाम हमारे अंदर होगा तो हम किसी पर गालिब आ सकते हैं। अगर कलाम हमारे अंदर होगा तो हम किसी को कलाम से जवाब दे सकते हैं, और अगर हमारे अंदर कलाम नहीं है तो फिर हम अब्लीस के शिकंजे में हैं, और अब्लीस हमें बड़ी जल्दी बरगला देता है, अब्लीस हमें बड़ी जल्दी ट्रैप कर लेता है। और अब्लीस से बचने के लिए सबसे पहले काम है कि आप कलाम से वाकिफ हैं, आप कलाम को जानें, कलाम को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। बाइबल पढ़ेंगे तो फिर आपके अंदर कलाम होगा, आपके अंदर खुदा की बातें होंगी, फिर आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अब्लीस के बहकावे में नहीं आएंगे। अब्लीस हमारे रग रग से वाकिफ है, इसलिए मेरे चीज़ों हमें खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब्लीस अक्सर ये बात हमारे दिल में डाल देता है कि तू चर्च आके की करना है। अब्लीस ये भी बात डालता है, चर्च आके तू क्या करेगा, चर्च जाने से तो वहां पे क्या करेगा, छोटा चर्च है, गर्मी है, बड़े चर्च लागू दे। अब्लीस की जो है ना अट्रैक्शन देखिए, अब्लीस किस तरह घुमाता है इंसान को, छोटे चर्च में जाओ, बड़े चर्च जाओ तो जाकर वहां चंगी लग जाएगी। ऐसा भी लोग, अब्लीस ऐसा करता है। लेकिन क्या है कि जब हम इस बात को जानते हैं ना कि खुदा हमारे साथ है और हमारा खुदा हमारी मदद करता है, आमीन, हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, हमने अब्लीस पर गालिब आना है। जब अब्लीस पर गालिब आएंगे तो फिर बरकत आएगी। आइए एक हवाला देखते हैं, मिसाल की किताब उसका 21 बाब और उसकी 4 आयत। इसमें यूँ लिखा है, बुलंद नजरी और दिल का तकब्बुर और शरीरों की इकबालमंदी गुनाह है। आमीन। बुलंद नजर और तकब्बर, ये क्या है, ये गुनाह है। और हमें अपनी नजरों को भी क्या करना है, झुका के चलना है। और अब्लीस क्या करता है, वो नजरें इधर उधर फेरता रहता है, घुमाता रहता है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो बड़ी आजिज़ी के साथ चलते हैं। और जब आजिज़ होते हैं तो फिर बरकत पाते हैं। लेकिन रोमी और यूनानी हुकूमत पता क्या करती थी, रोमी और यूनानी हुकूमत के लोग, जो लोग आजिज़ होते थे ना, जो लोग हलीम होते थे, उन्होंने कहते थे ये कमज़ोर है। उनको क्या कहते थे, ये कमज़ोर इंसान है, ये कमज़ोर शख्स है, इसलिए ये किसी के सामने बात नहीं करता। रोमी हुकूमत उनको कुछ उनकी कदर नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि आजिज़ी जो है कलाम हमें सिखाता है। लैंड क्रूजर वाला बंदा अगर किसी साइकिल वाले को थप्पड़ मारे ना तो बर्दाश्त हो जाता है, ऐसे ही है, बर्दाश्त कर लेते लोग। तो जे कोई साइकिल वाला किसी थप्पड़ मार दे वो बर्दाश्त नहीं होता, उल्टा सगों होर 5-7 उन्होंने फड़ के मार देते साइकिल वाले, क्योंकि क्या है, वो कमजोर आदमी है। तो लैंड क्रूजर वाले को गले नहीं पड़ते, क्या, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है। तो आज यही बात है, अब्लीस ने हमें इन्हीं चक्करों में डाल दिया हुआ है और हमें इन चक्करों से निकलना है। जब आप इन चक्करों से निकलेंगे तो फिर बरकत है। गुरूर और झूठ जब हमारे अंदर होगा तो फिर हम बरकत नहीं पाएंगे। गुरूर और झूठ से निकलेंगे तो फिर बरकत है, आमीन। तो मेरे चीज़ों, आइए एक और हवाला देखते हैं, ज़बूर 18 और उसकी 12वीं आयत। इसमें यूँ लिखा है, उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए
ओले और अंगारे। आमीन। आमीन। उसकी हजूरी से जो है, खुदा की हजूरी से जो है ये सारे काम होते हैं। जब खुदा की हजूरी आती है तो फिर औले भी आते हैं, यानी कि खुदा का मसा, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का जो है अबर वो हमारे अंदर छा जाता है। खुदा की हजूरी जब तक नहीं आती उस वक्त तक हम बरकत नहीं पाते। हालेलुया। दानियल 4 बाब उसकी 13 आयत, उसमें यूँ लिखा है, मैंने अपने पलक पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा। आमीन। आमीन। ये हवाले आपको मैं लिखा देता हूँ, आप इसको लिख लें, नोट कर लें, ताकि आप घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा। याकूब 4 बाब और उसकी 6 आयत, पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, मलाकी 4 बाब और उसकी पहली आयत। तो ये हवाले जो है ना आप घर जाके पढ़िएगा कि ये हवाले जो है वीडियो जो अपलोड कर देंगे उसमें आप देख लीजिएगा। तो गुरूर और तकब्बर और झूठ के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखें कि हमने झूठ नहीं बोलना, गुरूर नहीं करना, तकब्बर नहीं रखना। जब ये चीज़ें हमारे अंदर होगी तो हम खुदा के ज़रिए से दूर रहेंगे। बहुत दफ़ा होते हैं असी हर गल में कहते खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं खुदा माफ़ करे। लोगों की आदत होती है ना, यानी कि जितने ये गल होए ना समझो उत्ते कोई ना कोई झूठ तो करेंगे। खुदा का शुक्र है मैं चर्च जाना तो जाते जुते कोई नहीं होंगे। खुदा का शुक्र है मैं ए काम करना, खुदा का शुक्र है मैं भी करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ऐसा काम हो भी नहीं होता। फिर कहते खुदा माफ़ करे मैं तो झूठ बोलता नहीं, खुदा माफ़ करे मैं तो यह काम करता नहीं। यानी कि समझ लो कि जितने खुदा माफ़ करे ना, माफ़ी जितने पहले झूठ बोलो तो पहले माफ़ी कि खुदावंद मैंने माफ़ कर दी कि मैं गल कर लगा, क्योंकि ज़ाहिर इसमें कोई गलती होती है ना तो पहली माफ़ी मांगनी है कि झूठ से मैं बोलने लगा खुदावंद मैंने माफ़ कर दी। तो इन चीज़ों से भी गुरेज करें। जब ये बात होती है ना तो आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि जब कोई लोग कहे ना खुदा माफ़ करे तो समझ लेना कोई गल झूठी है, समझ लेना कि इतने कोई ना कोई चक्कर जड़ा वो पै रहे हैं। तो बस इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। खुदा इस कलाम को इस तरह से हम सबको बड़ी बरकत दे।